जय जगन्नाथ फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जदि मो चैनल आपण मैंने नुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिया भी भूलु ना। आज आम ढेंकानाल जतन नगर बुलायापी बाहरीचु आम सांग मैंने सब आज गोटे दिन फ्री थी से समस्ते बाहरीचु बहुत मस्ती करके जाऊँ। आम जदि आपण मैंने जावाक चाहूँ ताल आम गोविंदपुर ही बाहरीचु गोविंदपुर डायरेक्ट जीवु ढेंकानाल प्रसिद्ध बरा बरा टू लेफ्ट साइड जीव लेफ्ट साइड रे गोटे नुआ ब्रिज अच्छी ब्रिज पार होगी सिमिलिया जीव सिमिलिया ठू आपण मैंने देखु जानीजे आ। मिलिया ना कैप्सिकम बर्तमान आम चलू जतन पाखापाखि आसीगला देखा आपण मैंने कंटिन्यू आम भिडियोटी देखु जानीपारे। बहुत खुशी भी आज अच्छी पाग भी भल था आज बहुत मस्ती भी करुचु देखु जतन पूरा देखागला आपण मु जूम करके आपण मैंने देखुँ जतन पूरा देखा बहुत बढ़िया प्लेस आपण मैंने आसतु देखु। आटा ढेंकानाल अच्छी जानी किसी डेवलपमेंट है किंतु हेले बहुत बढ़िया प्लेसटा हम। पाखापाखि आसी गलु जतन नगर हो गला रोडटा अच्छे भल रोडटा है पूरा माटी रोड़ी पड़ जाइए तथापि आम बाइक ऊपर को लेकिन जाऊँ मस्ती तो लगुच मजा भी लगुच बहुत लोक भी जाइए लगुच आपण मैंने कंटिन्यू वीडियोटी देखते देखिपारे जानीपारे। किए हाथ टेक कान्हाई कोड़ गले जार उठुची हाथ टेक कान्हाई हाथ टेक जार मन अच्छी आज हाथ टेक हाँ मोर खाली देखा जाऊ आम जतन जाऊ कान्हाई गला मन नहीं ना कुआड़े हम पार्टी शुभुची कुंभाटुआ ए खुरुंग चलो 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 हाय गाइस सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को कौन मुझे असली सी रही से जो उद्यान पी हाथ टेके आम इे बुली बुलिक आइलु पार्क अरे हेईटा तो मरियाड़ी मुझे आउ कहार बोधी देखु देखु जतन नगर
এইটা আছে ঘর এটা কଣ আস এটা এটা কଣ লেখা ହେଇଛି ভিডিও ଖରାପ କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଯୋଉ ଆସୁନା ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବଇଛି ଏ ପିଲେ ଆସ ଇଏ ଗୋଟେ ଗପିଲାଣି କରି ଏଇଟା ଶହେ ସେ ଗଲେ ସବୁ ଚଲେ ଇଆଡ଼େ ଚଲେ ଏଇଟା କଣଟେ ଦେଖ ଗାଈ ସେଇଟା କଣଟେ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତି ଗାଈ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଯତ୍ନନଗର ଆରେ ଏଇ କରି ଆସୁନ ଫଟୋ ଉଠିଆ ଦିଟା ତମେ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲ ରହ ଟିକେ ପାଗଳ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ହେଲାଣି ଭିତରୁ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆସ ଇଆଡ଼େ ଏଇଆଡ଼େ ଆସ ଯତ୍ନନଗର ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି କରିବାକୁ କି ହାତ ଟକ 100 ଟଙ୍କା ନା ଦବ ବିନା ପଇସାରେ ମିଳିବନି ରେ ଭାଇ ମାଗଣା କିଏ ନବ ମାଗଣା ଯିଏ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଛିବ ସବୁ ଏ କୁଅ ଫୁଟିକି ଆରେ ତମେ କଣ ଇଆଡ଼େ ପଳଉଛ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯତ୍ନନଗର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଯତ୍ନନଗର ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କୂଅଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେ କୂଅଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୂଅଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କୂଅଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ରାଜା ଅମଳର କୂଅ ବୋଧେ ସେ ଯତ୍ନନଗର ଟାଇମ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଏମିତି କୂଅ ବି ବନେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା ପାଣି ଆମେ ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ଏମିତି ଡର ମାନେ ପୁରା ଡରାବନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନନଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କୂଅଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଙ୍ଗିଲ ବି ଆସିବ ଏକୁଟିଆ କେହି ବି ଆସିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡରିବ